आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। Distinguished guests and dignitaries sitting in the dais, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and namaskar and good afternoon. અહીં आप લોકોને સર્વેને મળીને મને ઘણી જ ખુશી થાય છે. આપ લોકોનો જે ઉત્સાહ જોઉં એ ઉત્સાહ જોઈને મારો પણ ઉત્સાહ વધે છે. ખાસ કરીને મારે બાળકોને એ કહેવું છે કે એમ ન વિચારતા કે તમે લંકાસનમાંથી છો, ગામમાંથી કે કરી કે કલોલ કે કુંડાલમાંથી છો એટલે તમારું સર્કલ લિમિટેડ છે. એવું નથી. હું પોતે આ ધરતી ધરતી પર આ ધૂળમાં રમે છું. મોટો થયો એ પછી બોમ્બે જઈ, ભોપાલ જઈ, અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ થઈને અમેરિકા ગયો. જ્યારે હું કહી શકું છું કે તમારામાં મારા કરતાં વધારે શક્તિ છે, તમે વધુ આગળ વધી શકો એવું છે. એટલે કોઈ પણ આપણે કહે કે આ તારા માટે અશક્ય છે કે તો આમ નહીં કરી શકે, ડોન્ટ બિલીવ ધેમ. જરા એને માનતા નહીં. તમને જે ઠીક લાગે, જે સત્ય લાગે એના પાછળ તમે શ્રમ કરીને કામ કરશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપ જરૂર સક્સેસ થશો, એમાં કોઈ શંકા નથી. આજે હવે કોઈ વિચાર્યું હતું કે અહીંને ગામના રંદાસન અને નાનાથી ગામના છોકરાઓ આજે અમેરિકાની યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર તરીકે કામ કરી એ નામ મેળવી શકે છે. તમે પણ એ કરી શકો છો. ફક્ત જરૂર છે તમારા ખર્ચની, હિંમતની અને શ્રદ્ધાની. અને આ જો તમારામાં હશે તો તમે જરૂર આગળ આવશો, જરૂર તમારું મકસદ પૂરું કરી શકશો અને તરત તમે જણાવી આગળ ચાલી શકશો. આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આપના માટે જ છે. મને એટલો ઉપયોગ કરો અને હું જાણું છું કે તમારી હેલ્પથી અને તમારા સહકારથી કેટલી સારી રીતે ચાલી રહી છે. અમેરિકામાં હું વાત કરતો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે, આવી એકેડેમિક મિટિંગ હતી, ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે ગામડાઓમાં તો આવું છે ને ગામડાઓમાં કેવું છે. ત્યારે મારા લેક્ચરમાં મેં એક દાખલો આપેલો કે આ જ ગામનું જે તમે વાત કરો છો એ ગામના છોકરા આજે ન્યુયોર્કની યુનિવર્સિટીમાં ભણી રહ્યા છે. અને જે છોકરાઓને જ્ઞાન આપે અને કહ્યું કે આ છોકરાઓ છે ને આજે કેટલું આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે કોઈ પણ તમને કહે કે તમારામાં હિંમત નથી, નહીં કરી શકો, ન માનતા હોય. તમારી જગતાથી, શ્રદ્ધાથી, હિંમતથી, ખંતથી અને મહેનતથી આગળ દેશ તમને કામ આવશે. અને ઇન્શાઅલ્લાહ મને ઉમ્મીદ છે કે કેટલા એવા સ્ટુડન્ટ હશે જે દુનિયામાં યુનિવર્સિટીમાં સારામાં સારી યુનિવર્સિટીમાં જઈને એમનું નામ દાખલ કરશે અને દુનિયાને કંઈક આપશે ઇન્શાઅલ્લાહ. આ યાવો માટે ઘણા આભાર. અને પછી જોઈને આપણે બધાને મળીને મને ઘણી જ ખુશી થઈ છે. એવા અલહમદુલિલ્લાહ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. آج ہمارے کنونشن کا تھیم یہ ہے کہ ٹورڈ ڈیولپنگ سائنٹیفک کمیونٹی. میں اس کے بارے میں بات کروں اس کے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا اتہاس بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایجوکیشن کس طرح آیا, ہم لوگ کہاں پہ عروج پہ تھے اور ہم لوگ کیوں پیچھے ہو گئے. تو جب دنیا میں شروع ہوئی, جب لوگوں نے جو بھی نالج چاہیے تھا وہ لوگوں نے یاد کرنا شروع کیا. اس کے بعد میں لوگوں نے چمڑے کے اوپر لکھنا شروع کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھ سکے اور وہ علم پھیل سکے. اس کے بعد لوگوں نے پتھر پہ کرنا شروع کیا, اور آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے 10 کمانڈمنٹس کی کہانی آپ کو پتہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پتھر کے اوپر اپنی تجلی سے لکھ دیا. اس کے بعد جب دنیا آگے بڑھی تب یہی سلسلہ جاری رہا. جیسس کرائسٹ کے جنم کے 100 سال پہلے چائنا نے پیپر کا انوینشن کیا, اور اس کے 200 سال کے بعد وہ پیپر کمرشلی پروڈیوس ہوا. جب دنیا میں پیپر آیا تو لوگوں نے پیپر کے ذریعے اوپر لکھنا شروع کیا, اور اب علم تھوڑی تیزی سے بڑھنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اتہاس یہ کہہ رہا ہے کہ 800 سے 1000 سال تک مسلم اور اسلام کے ذریعے سب سے علم کے اندر سب سے آگے تھے. اتنے آگے تھے کہ میں آپ کو 1-2 چیزیں بتاؤں گا. یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی مسلمس نے, اور وہ بھی 2 عورتوں نے, موروکو کے اندر اسٹیبلش کی تھی, اور اس یونیورسٹی کا نام ہے القرعین, اور وہ 859 AD کے اندر اسٹیبلش کی گئی تھی. انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی بھی اس کے بعد بھی اسٹیبلش ہوئی تھی. تو پھر ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ آپ نے بغداد کا نام سنا ہوگا. بغداد میں ہارون الرشید کے زمانے میں بہت ہی بڑی یونیورسٹی تھی جہاں 25,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے. مگر میں آج آپ کو ایسی ایک یونیورسٹی کے لیے بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہوگا, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی تھی, اور وہ تھی شہر کا نام ہے ٹمبکٹو, اور وہ کنٹری کا نام ہے مالی. اس زمانے میں ہم لوگ یعنی اسلام مسلمس فزکس میں, کیمسٹری میں, اسٹرونومی میں, میڈیسن میں, ہر فیلڈ کے اندر آگے تھے. یہاں تک کہ یوروپ کے لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے, اور یوروپ کے اندر اس زمانے میں یہ کمپلسری تھا ٹیچر ہو, کوئی بھی ٹیچر نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس عربی کا لینگویج کا علم نہ ہو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ جو مینیوسکرپٹ تھے, ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے سارے کتابیں, وہ بڑے بڑے چوپڑے میرے خود نے نظر سے میں نے دیکھا ہوئے ہیں, تو اس کی چوری کرنا شروع کر دیا. تو ٹمبکٹو نے 300 سال تک یوروپینوں کو اپنے شہر میں آنے سے منع فرما دیا. اب ہوا کیا؟ پیپر آنے کے بعد میں علم بڑھا, اور ہم لوگ دنیا کے سب سے ٹاپ پہ تھے. مگر 1475 کے سال میں جرمنی کے اندر پرنٹنگ مشین کی انوینشن ہوئی. ایک سونی نے پرنٹنگ مشین بنایا, اور اس پرنٹنگ مشین جب بنا تب کیا ہوا؟ وہ ہماری بڑے کم نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جو علماء تھے اس زمانے میں انہوں نے اس پرنٹنگ مشین کا بہشکار کیا. یہ ہے ٹیکنالوجی, اور وہی میں آپ کو اسی کی طرف لے جا رہا ہوں. تو ہوا یہ 200 سال تک. اور کیوں کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں کیلی گرافی بہت ہی اوپر تھی.
तो ये उलमाओं ने, ये हमारे आगे बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये अब प्रिंटिंग मशीन से हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, एक कैलीग्राफी की हमारी जो ये है वो ख़त्म हो जाएगी। 200 साल तक हम पीछे रह गए और 200 साल के अंदर पूरे यूरोप के अंदर वो इल्म फैला गया। तो ये हमारी ये हुआ। अब की बात करें, नाउ वी विल कमिंग टू द टुडे। आज हम पीछे इसलिए हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, जब बम्बई में पढ़ता था, जब जामा मस्जिद में माइक्रोफोन, ये स्पीकर और माइक्रोफोन में खुतबा देने के लिए बहुत ही हंगामे हुए थे। उसके बाद टीवी आया, रेडियो आया। जब नया नया रेडियो आया तो हमारे जो उलेमाओ थे, मौलाना थे, उन्होंने फतवा दिया कि इस रेडियो के अंदर शैतान का वॉइस है, तो उसका बहिष्कार करो। मगर जब रेडियो पाकिस्तान ने उसी रेडियो के अंदर तिलावत कुरान पाक आई, तभी ये मौलवी सारे चुप हो गए। उसके बाद में अब दुनिया आगे बढ़ी, टीवी आए, तो टीवी का मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, क्या हुआ। मगर कंप्यूटर भी आए तो हम लोग ने, हमारे मदरसों ने कंप्यूटर का अभी आज ऐसे एक्सेप्ट करने का शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने ज़रूर याद देखी कि ऑनलाइन टीचिंग इज़ नाउ द वे टू गो। अब मैं आपको और दूसरी एक बात बता दूं कि दुनिया की सबसे पहली अस्पताल भी मुसलमानों ने बनाई है और वो ईरान में बनी थी। और आज भी जो बेसिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिज़ाइन वही है जो आज से 500 साल 700 साल पहले की गई थी। तो ये हमारी हिस्ट्री है। मगर अफसोस ये है कि हमने ताजमहल बना दिया 1632 में, मगर उसी ज़माने में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही थी। तो आपको अब समझ में आ जाएगी बात कि हम क्यों पीछे रह गए। अब मैं वक्त बहुत कम है और मुझे बहुत कुछ कहना है, तो मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि मेरे जो होनहार स्टूडेंट है वो अभी डिग्री के लिए आगे जाएंगे, और जब वो डिग्री को मुकम्मल करेंगे तो वो दिन उनके लिए बड़ी खुशी का दिन होगा। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि खुशियाँ मिल नहीं सकती मांगने पर, खुशियाँ मिल नहीं सकती मांगने पर, मंजिल मिल नहीं सकती रुक जाने पर, भरोसा कर अपने रब पर, वो सब कुछ अता करता है सही वक्त आने पर। अब मैं 2-4 चीज़ें आगे बढ़ूँगा कि इल्म क्या चीज़ है, और मैं डॉक्टर नाकादर इंस्टीट्यूट के लिए भी कुछ 2-4 अल्फाज कहूँगा कि इल्म लेने आए हो सुबह व शाम स्कूल से, फैज़ हासिल कर रहे हो डॉक्टर नाकादार इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज से। ये न पूछो ये नेमत से बढ़कर कुछ नहीं, इस जहां में इल्म की दौलत से बढ़कर कुछ नहीं, इस जहां में इल्म की दौलत से बढ़कर कुछ नहीं। ये तेरी किताबें तेरे ख्वाबों की ताबीर है, एक तेरी किताबें तेरे ख्वाबों की ताबीर है, इल्म की तालिब किताबें ही तेरी तकदीर है। इल्म जिसके पास है वो हो नहीं सकता गरीब, इल्म जिसके पास है वो हो नहीं सकता गरीब, इल्म से ही होता है बुलंद कौमों का नसीब। और आखिरी में जाने क्या क्या देता है रोजी रोटी के सिवाय, जाने क्या क्या देता है रोजी रोटी के सिवाय, सच तो ये है कि इंसान को इंसान बना देता है, सच तो ये है कि इंसान को इंसान बना देता है। मगर जब आप लोग इन तालीम याफ्ता हो जाओगे, आपके पास इल्म आ जाएगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो सुनो, इमाम राजी रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल सुनो, और ये सब लोगों के लिए है, आपको हैरत होगी। इमाम राजी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सब लोग मुर्दा हैं। फिर फरमाया तो जिंदा कौन है? जिंदा वो है जिसके पास इल्म है,
फिर फरमाया सारे इल्म वाले सो रहे हैं तो जाग कौन रहा है? जाग वो रहे हैं जो अमल करने वाले हैं। तो इल्म लेने के बाद में अमल आए। और फिर फरमाया कि सब अमल करने वाले घाटे में हैं। अरे अमल करने वाले घाटे में हैं, तो फिर नफ़े में कौन है? नफ़े में वो है कि जो अखलाक वाले हैं, अखलाक वाले हैं। मगर उसके बाद सुने उन्होंने क्या फरमाया कि उन्होंने फरमाया कि सारे अखलाक वाले खतरे में हैं, सारे अखलाक वाले खतरे में हैं। तो खतरे से बाहर कौन है? खतरे से बाहर वो है जो आजीजी वाले हैं, जो तकब्बुर से पाक है। तो आप जो कुछ भी इल्म हासिल करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। आप जो कुछ भी अमल करें अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, और आप अखलाक से पूरी अपनी कम्युनिटी की सर्विस करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा यहाँ का सबका शुक्रिया अदा करना है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर नासिर का शुक्रिया अदा करूँगी। मेरी बहुत ज़माने से ख्वाहिश थी कि मैं उनके स्कूल तशरीफ लाऊँ और जो सब सुनती आ रही हूँ अपनी आँखों से देखूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर। आपने एक ख्वाब देखा, आज हमने आपकी ख्वाब की तारीफ देखी, और जो सब उनके साथ जुड़े हुए हैं उन सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे जो बच्चे हासिल किए हैं उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है, उनके पीछे उसकी मेहनत है। और एक काम कर दीजिए, मैं यहाँ पे जाके मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर माइक पर जो माइक पर आगे ऐसे करके लगा दें, डंडे पे माइक के डंडे की आवाज यहाँ पे लगा। इसमें पूरी कम्युनिटी करके आती है। आज वो हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारे बच्चे सामने। मैं बोलूँगी जो ये तरक्की आगे भी आगे बढ़ती जाएगी। आज का हमारा जो आज की टॉपिक है हमारी टुवर्ड्स डेवलपिंग ए साइंटिफिक कम्युनिटी, उस पर मैं एक दो लफ्ज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी। टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आज आई हुई है, हमारे हाथ में है, और जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसका मुनाफा हम फायदा उठा रहे हैं, इसकी खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर हमारे हाथ में ये दिया है कि हम चूज करें कि हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। तो यही टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल अगर करें तो हम बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं, अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। मैं कुछ आपसे कुरान शरीफ की जो साइंस और कुरान शरीफ का इंटरसेक्शन है उसका सूरह अल-मोमिनून में ह्यूमन डेवलपमेंट, सूरह अल-अंबिया में पानी से इंसान की जिंदगी बनाई गई, और सूरह अन-नबा में पहाड़ों को जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको स्टेबिलिटी देने के लिए बनाया गया। इन चीज़ों का सिर्फ इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि साइंटिफिक वर्ल्ड आज रिकॉग्नाइज कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो हमारे बच्चों को मैं ये कहूँगी कि कुरान की तालीम और साइंस की तालीम जो मुसलमानों के हाथ में दी गई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और ये साबित करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दीन दिया है, जो हमें तालीम दी है, जो कुरान शरीफ में वही सिर्फ हमें इसका पढ़ना और उठा के रख देना ही काफ़ी नहीं है। इसको समझना और इसको एक साइंटिफिक वर्ल्ड में यूटिलाइज करके सारी दुनिया को ये साबित करना कि इस दीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दिया है वो वाकई एक क्रिएटर के हाथों से दिया गया है जिसने सारी मखलूक को बनाया है। अगर हम ये साबित कर सकें तो हमने हमारे पैदा होने का हक अदा कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें तख्लीक किया है उसका हमने हक अदा किया। बस यही मेरी एक गुजारिश होगी सारे बच्चों से, बड़ों से कि वो इसकी तरफ काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके
दिमाग के लिए, आपके रूह के लिए नूर है. And I think what's incredibly important is कि हम समझना चाहिए कि जो रोल कल्चर प्ले करता हमारे दिमाग पर और हमारे साइकोलॉजी के ऊपर. Culture sometimes gets a bad reputation. Or culture is art, it is mushaira, it is many beautiful things. But when culture is obedient in service of the foundations of our faith, it can illuminate your life and it can illuminate your soul. How does this have to do anything with education? You might wonder, stay on point, Sana. This is supposed to be a talk about AFMI's education programming. But it is exactly this that we must tackle in order to get to where we want to go. We must tackle culture. We must work with culture to create the paradigm shifts, to create the psychological shifts that we need to see success in our communities. And in order to develop a desire to be educated, we work towards creating the culture with our youth. And we must never look away from our responsibility towards actively engaging in this realm as well. Therefore, as part of our AFMI vision for the next several years, we also look forward to, as I mentioned last night to some of you, we look forward to, inshallah, developing apps that make accessing literacy more accessible to our communities. We mustn't shy away from meeting people where they are, as I said, even if it is making a literacy app that is designed in the form of a game. We can't pretend the world isn't the way it is. We must meet people where they are, or we suffer the consequences of not connecting with our communities and not uplifting our communities. We must also do the work of creating and reconditioning our communities to understand the value of education. One of the ways I propose that we do this, inshallah, over the next several years is to initiate in all India AFMI Youth Festival. A youth festival coupled with a conference that's dedicated towards India's Muslim youth, led by India's Muslim youth. Allow our conference and festival to highlight workshops and seminars for a range of different fields, from journalism, law, social work, engineering, medicine, filmmaking, art, pharmacy, entrepreneurship. We must allow our young adults that have succeeded in a range of different fields to lead and give seminars to other youth, so the youth can see themselves in their cohort, can see themselves in their peers, and be inspired. When we look back, and as I was speaking to somebody this afternoon, there are some things I greatly value about American history and American culture. And yes, as long as it is in line with our deen, we take all that is good and we leave all that is bad. And we look at the work for civil rights. And why is this important for our education? Because as soon as we can learn how to read, we understand our rights that are beholden in the beautiful Constitution of India. And whether it was Malcolm X, Muhammad Ali, or Martin Luther King Jr., they were first all given an opportunity to experience leadership within their community structures. And that propelled them to become the national and international leaders that they became and changed the world. That vision can be actualized for our communities as well, because we want to educate our youth and we want to see them as the leaders of the world. And we can collaborate with our youth to give them an opportunity to lead workshops. My name is Babu. First of all, I want to thank the AFMI group for inviting me in this forum. And I guess some guests are one.
But anyway, I want to thank everybody who has participated in this forum. My name is Babu Khalpan. I'm from New York, and I wanted to mention something which is very important, that when I was in US, I come from East Africa, but when I was in US, the Indian population was hardly seen in New York City, for instance. After, say, 20 years or so, I started a lot of Indians coming in. This was in the 70s. I saw a lot of Indians coming, and I understand now that they are touching nearly 4 million people for Indian origin in the United States. They turn into billions of dollars of business. There are a lot of Indian business people who are in a very high positions in the United States. Recently, I was invited by your Prime Minister, Mr. Modi was there, and we were invited into some conference, and he was mentioning about the achievement that India has done in the last few years, and that it's exploding basically, and in business. US is the world capital of the business world, if you want to say, and I think that there is a lot of opportunity for the young Indian boys and girls to do some kind of an entrepreneurship in the United States, or do it through here. Today, you have a capacity of doing things I have my son who is doing everything through virtual, and he has hired some 35 people from all over the world doing business on virtual things. So there is a lot of opportunity for young people to go and do some kind of things in the business, especially when you have a technology of some kind. When Prime Minister Modi was there, he was number one, he was impressed by the Indian community that has been in the United States, and he was saying something about AI. A stands for America and I stand for India. So those kind of information technology that are coming in, you could do a lot of business in the US. I decided to talk about the young fellows and things like in entrepreneurship and business and money and everything else. However, I can't do this in 5-10 minutes. So what I've done is I've created a small booklet, not booklet, but a pamphlet. I've given it to somebody here who if you want to read about the businesses and entrepreneurship in the United States and my history about how I became a businessman in New York, you can read through that. I don't want to take a lot of your time, and I want to thank you all. Salam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो और उसकी इंतहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में इल्तिजा से हो, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो बारगाह इलाही में ज़रूर कबूल होगा, और जिस मकसद के लिए प्रोग्राम किया गया है वो प्रोग्राम ज़रूर कामयाब होगा। चंद लफ्ज़ों में मैं शायद आफमी का मकसद और टारगेट आप लोगों के सामने रखूं। ये समझिए कि एजुकेशन ये दो धारी तलवार है, उसकी एक तरफ से तबाही होती है और दूसरी तरफ से आबादी होती है। एजुकेशन ही था जिसने हिरोशिमा में अपना काम किया, एजुकेशन ही है जो ड्रोन की तबाही मचा रखी है। आफमी अपने स्टेज से बताना चाहता है कि हमें वो एजुकेशन आगे बढ़ाना है, मुसलमानों में वो एजुकेशन जिंदा करना है जो हिरोशिमा वाला एजुकेशन ना हो, जो ड्रोन की तबाही वाला एजुकेशन ना हो, बल्कि
وہ اقرا صرف اقرا نہ ہو، بسم ربک، اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا ہے اس کے نام کے ساتھ اور اس کے مقصد کے ساتھ انسانیت کو آگے بڑھانا، سارے انسانیت کو، جیسے ڈاکٹر قریشی صاحب نے فرمایا ہم سب ایک ہیں اور سب ہمارے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر ایجوکیشن کو ہم اپنی سوسائٹی میں آگے بڑھائے ہیں۔ بس یہی آفی کا مقصد ہے، اور اسی کی جو ہے سامنے رکھتے ہوئے ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں گے، التجا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ہم لوگ آفمی کے پروگرام میں اور آفرین کے اسٹیج میں جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ محض تیرا حکم جو ہے اقرا بسم ربک، اس کی تعمیل اور تکمیل کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنی زندگی کا جو وقت بھی لگا رہے ہیں تعلیم میں اور تعلیم کو فروغ دینے میں، یا اللہ ہمیں اس میں اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ جب تیری ملاقات ہو تو اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس میں جو کوتاہی ہو اس کو آپ معاف فرما۔ ہماری نیتوں میں کوئی خلل ہو تو اپنے خاص فضل و کرم سے عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ ہمیں اچھی نیت نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما اور ہمارے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی معاشرے آباد ہیں اور جہاں جہاں بھی انسان آباد ہیں ان کو تعلیم میں تو ترقی عطا فرما، اور تعلیم کا جو اصل مقصد ہے انسانیت کی حفاظت اور انسانیت کی ہمدردی اور انسانی معاشروں کو آگے بڑھانا اور انسانوں میں انسانیت پیدا کرنا، ملاپ اور محبت پیدا فرمانا۔ یا اللہ ان مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام معاشروں میں تو محبت کو زندہ فرما، ملاپ کو زندہ فرما، جو ہے اونچ نیچ کی نفرتوں کو، ہمارے تمہارے کی نفرتوں کو ختم کر کے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما، ہماری سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بڑے یہاں ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما۔ جو قربانیاں دے رہی ہے تو اپنے اللہ دے رہے ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آنے والے نسلوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔